waangalizi watukufu dungao Ortega Live makatiano na nyimjuri dunga makatia jao. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uskwale ori hundu utukufu wa ulahiki harumazi plateau za he Ortega Live zikiwatu waziri mzamani Abbas Mohamed El-Hadi waziri kao harumishin sinu akaya daf haruma ye biro ya geologia Komoro ino ishulia nao nelegashi umaha zvizili na kumena mwija arendeha vamana wa hidara hazi ya he wizara ya habari za ndani humvuli wa waziri Ahmad Abdalla wakati wa heyezi ya Dr. Ikilulu Dhonin umaha zvizili na kumena nne arendeha waziri wa hema hakama ya dhaminishiwa uondo hazi ama wakati uondo wakaunda ramazo nyichaguzi hakaya wajau hakaha ikiwa ejukumu ya he wizara ya habari za ndani yakayadhaminishiwa za nyichaguzi kao ulihonda wende na hubuha jurisprudence wakaondesa troisième tour abonge handani bwana waziri. Salamu alaikum. Alaikum salam. Marhaba menji ukubali uje ujibu masuala ya Ortega Live ama hamari namna ikonga mzujuonga jo kumnika waziri ili ya lauliwa wakazi wajue endo birlo wazimanda sinayenga wana mrongo bwana waziri. Marhaba bo mwani karibisha mode daulahanyu abodo womba kaya bushria bahati njema na mwelewano harume mahadisi hatu no warishidi yao tena husiana masuala ya husiana unensi hatu abodo to wehazentosa warishidi yao yabodo to shelezi zambabe manabo kablia tika directeur de cabinet wa Abou Beid au ministère des Finances, tika huko constitutionnel, tika directeur de cabinet wa marehemu Muzawar Abdallah, isaila tena wakati wa colonel Abdurazak, tika directeur de cabinet hotena amana ni confirme alma zezomana kablia wenda hula ministère de l'intérieur. Maraba menji bwana waziri ukabo mruha elewa ka armwensi inu wirumishia harma mifa minji rolio za siasa rolio za serikali nana za arma institution mbali na mbali na mrungu elewa ka Abbas El-Hadi harumishia armwensi inu ama haunjia armari suala la mando takriba ribakishana nsiuncha ashina ufanya maha rangu ya konferansi ya Paris ya fanyiha ikawa ya kaupara matajiri na nsizinji harma ya Paris ikawa ya Komoro ndo organi ya kaufanya unkonsi huo ama ngandona ufanya maha au kaya le tarehe mbili ya mwezi wa Desemba 2020 ngandona ufanya maha rangu ya konferansi ya fanyia waliho waziri warumishin sinu ngonoje neze konferansi za fanyia maronda hindi natija hindi oliho waziri Abbas El-Hadi ngonoje eze hazika ndo za fanyia neze natija lindao enga sondu hindi wa marhaba gojo kayaze konferansi zinu mhono mzima koreme koti ensi ya hatu gajajo shinda jitoshe kasine kiasi ya hatu sha lazima ritahe wananyasi ma partenaire ma investisseur wajiwa tsanganyihe dasi nensi ya hatu idiri shinde badile maisha wake utajiri haruma ilanti zene sando ya ze konferansi ntido ya handa waka ya Maurice waka ya Qatar waka na inu yonti pia hata ya Qatar wangu wakawafanya wahansi kao wafanye suivi haukanga batumbuka eshek ya heze mahadisi yao sha kabati rogojoka zjomkiniha arumenti ya hatu ngamdoani watina ukaya wake usalama harumenti haukaya haina mjeni manabonga ranzori vure peike attractif besherifanya ze sharia za uvura wangu waje harumenti shanganzo wake stabilite monti tibasi estabilite zo aungo joka uja watie mapesa wake sécurité judiciaire akwa kamna mgoda injecte mapesa harumenti ya jamu jiunde haruma balbala ze initiatives za gouvernement wafanyao haruma organiser ze conférences emitwalanga ifanyishi hao haukaya expertise nationale ya hatu ifanya ze thématiques les secteurs zontipia za ushindari lawe haruma ze tabu shalakini ngawe aspect politique aussi ngawanzo wa stabilité yomsongorenga izo mufti wa hatu ya hamba juzi harumwe maulida officiel ya serikali yamba ukaya kabana ujoka yo demanda lo d'accord
yani na hakika ukakawa nojo kama maendeleo batina kanga hawa usalama yabo fasira yabo hindi nganzao resirkali réopposition, société civile, réinstaurer dialogue, le dialogue social, et nous avons des contributions pour le développement yahinsial. Bwana wazira urejembe barama swala lile hizo conferences zifanyi hao kale beshilangilo jema sivuzi raisi mzamani yakaya uliole raisi 2005 ndio nauroha hafanyi conference haja yansize mwananya raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi bai kwa hunu harma manda ya mando ya raisi Sambi waka mbalbala ausu kutuzi wanzuani sha arangu 2008 e conference de Paris ya Doha yafanyiha hujila ikililu mruha ono hama hawa ya siasa usalama wa hensi kujakana hata pengwa eza sababisha imarunda hauze mali za vumbulwa haruma ye conference ya Doha ikawa hunrubaha turumishi haruma ezio ukadhoma na wahida raha za wizara za barzandani ukawaziri wa mahakama ezi sababishao zinatija za lawana haruma conference ya Doha za tushinda za zinatija wa Komoro tushinda hunde marunda wakawiyahunda wakati kao yensi ikawesha usalama vanu ensi hatu hakika ngesufreo nenombo de principe de continuité de l'État. Au ni wajao otoka na tendance au namna nzawa remettre en cause zafanishi uono président Sambi haja katuta ya unokaya izo azali yafanya Maurice izo jao oi haja wandu rekebisha ngabo zakiri haukaya usine de pêche mongoni mwema hadisi ya kaihodoha zafanishi hasha ya bakishabo de pérennisation chevon ngoti de mitwala ya hiyo haukabanu heina mru abogara ndio tsema partenaire reka daula reka de secteur privé ya participer haruma e mahadisi yao yambo des forum ya hema bailleur de fonds ukona so huja tena huja wafanya mitwala bonsiju wafanya étude de faisabilité waone hawa ya siasa ilio waone kenti hatungiona kenti ngio fragile hoketi fragile wafanya étude institutionnelle usuyana emikonti yani ya heze séparation de pouvoir na environnement judiciaire ou juridique ya he ilo haruma enti avant d'injecter donc wafanya izo mitwala ya yo ntipia avant d'injecter yani bi kabla ya yotia mapesa ya huyo de manaboko ukaya ze eforunga zifanishi hao haukaya waba gabajakaze cour supreme uzinuze cour de cassation na hizo gazijakaya bahanti wezikao za wanane corruption wafani waze mikonti pia organe de passation des marchés publics zila des études institutionnelles wangwaja warenge tibasi uja wao notena emitwala que mahakama wayo ngaine uhuria hao nsijujati ya mapesa banu tijatsangamiziwa etc. Baishe bona recours en arbitrage à l'extérieur il faut sécuriser au niveau ya henti ils ont des efforts na yode mahala lazima wafanye jitihadi ili uhuria wahe mahakama shidefanyishihe woshida waono ya baba hamrugo jojuzisa wala ma partenaire neze carnet d'adresse rarenga mana otsongo utawas baring kanga sina tabu salari zirekebishe ili wangwaza injecte mapesa en partenariat avec yahe wala ma opérateur économique wa hensi yani de environnement kuna wenda waunde daho watina wajafanya mitola waone fondation wafanya waparema géomètre waone emishinjio tipia ufanya mitola esela uje uone wanwa sécuriser donc iyo ndio naboka yawe fasira yaboti ya beishe mitola ngefanyishao techniquement shaba ngabotsene evole politique haukaya c'est la politique qui décide on doit trancher en donneur ressort et là il voit que conviction na volonté politique hazila wandu hadisi wake suivi haukaya ate secteur privé pia wa impliquewa les chambres de commerce les organisations patronales wala pia pia wangu wende wangu wafanye mitola sha wangu hija hata wangu rengeze précaution un comité technique de suivi pour éviter un échec sha yoke tout suffisait yabo environnement
politique aussi et démocratique aussi. Parce que aussi, dans un cas, il y a des assemblées nationalisées, des bases fanichiées, ou à veiller, ou à faire et contre-pouvoir, il y a contrôle, il y a exécutif en même temps. Maraba Menji, Bwana Waziri, Vorinjia Harma est mise en place, il y a des cadres de suivi, Vorlo ya Harmani Swalalo, Orendo Angadia, Wazir Rais, Mzamani, Dr. Ikiludoni, Hakahansi Kao, Shawanane Magendo, Ama Raisi Wahed Daula, Ulio Leo, Azali Asumani, Hajaharenge Karari, Yahu Sambaza, les commissions hiyo, Ebango Nokaya, une sécurité, qu'il soit sécurité juridique, au cinéma partenariat, wakati mwangalia harima mahakama tena, wanu mabazazi, wabonze, harima tajiri, wana mapesa, wanzo, wajewa, wasaidia, mwensi, wajibu, wangalie, namna ntilio, sharengo wangalia hunu, ze institutions ngazi hansi wao, ze cadre pia, ze de suivi ngazi fanyi wao, shahama, mrumonoka, kabati volonté, politique, haukaya riono bohansi wa ikawa cha passation de marche ngone namna ze marche zijiro harmenti na tsongo angalia hunu moroni ze pare zikaundo zipla hunu kabati appel d'offre fanya yoti pia rendo angalia ezajiri hydrocarbures rendo angalia haruma haini barnamaji ya hensi yendo fanyiwa kabati hata passation de marche ifanyi hao ze pare zinu apal ya hepare ya moroni mitsamihuli ya pare ya moroni wenda fumbuni do walio appel d'offre international shaharma zihaziza zantsimi hunu mnukatso na passation de marché engo aminingo ni kutoma ya ukaya kaze nongo izongo kwa tuziste sindo fanya makatiba fanyaze atelier sheka kabati suivi na volonté politique na détermination go aminukaya conférence ya Paris ngejoja na marunda. Bon, hawenda harumwa ye dissolution ya commission nationale de lutte contre la corruption. Nkiniha ukahawonoka ketufungua. Nkiniha demana baka ngwitambazo. Shayabo mimi amdwani institution kabla zimuikai. Ilifanye prévention idenose. Haukaba ne problème yaka na c'est des chaînes pénales. Haukaya kiniaka ze commission kufanya ziza hayo ikawendo mahakama ngabajaka suivi. Na yabo commission ngajaka na inuambwa ce qu'on appelle OPJ, Office de Police Judiciaire. Wakahanza wa dotewa ide c'est wa déclencher. Donc wakautiro shaba nuzila institution za nyumeni za rengwa ruma za resolution za hatu Nations Unies na hiyo sinjia warumenti kartongo hanzari umbe ikao wanu shifanyo mahamidi ya mahamiraru ishinde shikingi ya mihima ya hatu. Il faut la pérennisation ya institution. Omkao wahishe ikao dio nécessaire. Et kadu wanajamu, ça c'est notre débat. Il faut rituali ishe okao shilazimu shikai. Opande waheze ze organes d'attribution des marchés. Banuzo zihansiwa. Wao lazimu wajafirme confirme haukabanu zikauzilangi na ze mécanismes zahazo ni ze procedure ya umete en place wao waniki waze fursa za kisharia ikandongoka suhenda wa interpelle wanzishie rekade ze société d'état rekade gouvernement watoweze rapport za hawa wameukaya kamtuste ze sharia en matière de passation de marché ilazimu wao warenge ze domana zao haukabanu gabo warumishi wa jaula gabo makontable ngabo madirecteur ngabo des institutions za hantiwa zilona uhuria banu hate mahakim na tuamba ukaya upande wahe mahakama ze reforme gamdwani zifanyishi hate ya mwiso de conseil supérieur de la magistrature ili yatenuer hashila ila doute nezetoma lidoni zo desine mahakama shanarifanyeze effort hizo karina ushinda uresolve kaya mahakimu mitila wa uzamba kwa turengaze domana zao tena watikubali ukaya leo rekarania rekamro wa serikali mwanzo yafanye interference ya njerma za zitambe stop utona hamaze tiza kijeni ma juge d'instruction na jao ushinda hata wa defi ma ministre hauma dhamana ukati haki izo mfanyishi hao ukaya wao waunejukumu tena na rifanye reformu hata ikawa wenye wa exerceo wadaviswamini usoni mwa msuhafu wake
majustu wati kena penzelea mrujo wewa yomkinishia sha odhumani ufanya bizo zirwa jina haukaya banu ce n'est pas la justice qui rend la justice, c'est les juges et ce sont des êtres humains comme nous, ils peuvent commettre des erreurs. Sha ze voies de recours lazimu zifanyishihe sha leo nganzao wandu wa institution judiciaire amdwani iko lazimu depolitizewa lishinde kana iso des efforts na wiyo combat c'est pas contre le pouvoir mais des contre-pouvoirs il est interpellé et mahakama ya sheria ya kiwasta. Maraba menji bwana waziri, swala la hatujuzisa ngasina takriba mwizi banu zijanibu zilo kinyumenezi inurambao Foncome wafanya majadiliano hono watangazaji nana waja wanziha risala inurambao barua ya ukaya ngebidiu ya rais wa daula abantu ne tarehe 24 mwezi wa Novemba ya convoquer collège électoral ngabo unisa hoka kavatsi shaka azali 2021 ngebidiaro waziri wa mahakama dhamana wa kisiasa zinongozinu ngozono soje ulihonda vandu yo unjamo mnofu wa siasa na vandu politique soit garfanyo siasa rende mbevoni au dunia ni rehunde sha mi upande wonga nzo les hommes politiques wake mahonnête devant la population wao wambao leo ukaya Yesusi wao doenda washangiria eze assise wao doenda wavotize sharia shinu wa wana nro hata wakausa warahana wandu wakawendesa serikali wandu wende wa legitime za institutions zinu haukawandu sonsi pia hauwenji wa hatu bali narike wa mahonnête buse wajahani de haraya ya defender thèse uka redo henda harumwa ze voti hizo ya boli cautionne konti wa hizo institution kabati mplano darini aribila nese kweli wandu wende haruma ze voti sidasi wandu wafanya recours haruma ze institution zila yani au niveau de la Cour suprême randa ya haram. Donc il y a un problème de paradoxe na lisibilité ya hizo homme politique comme na ujua rirenge maranya ritwarenda kaiwanu tiwandolo na ankli hawalo na beshelea ekalifanya nai na rude courage ristanfiru ukaya balari wewa haurinasiha sindizo basi moi leo rendaruma elections à 2016 mheshimiwa Fahmi Said Ibrahim challenger wa hizo election ko westime lazima yaundesha wakazi organiser les votes mbono hafanya mission huo qui incarne l'opposition haukayaka huo incarne parti jua hamba institutions non seulement ça c'est un juriste habaranzira hende haruma ze voti et sharia shinu yahodeshi condition shendao jusqu'au bout. Maintenant haruma letengwe la kiopposition wanduna wakena kwezo utona kayaba mwashemeza ubonze shawe kwa lazima kaba warengeza mvyo waje waposer des candidatures si réellement il croit ukaya c'est le 23 novembre kwa lazima et décret chaque année ujua baki à l'extérieur à mon avis na waje haruma nsi wakema cohérent vis-à-vis parce que ekabanu kabati alternative kabati crédibilité wajoka remplacer système et population wajoka ma désemparé iyo gabo crise de confiance encore une fois ijipozeo wow kwa tsongoto le wazesede leo ejana mambaje leoje. Donc on doit éviter ces manipulations zinu ne démagogie ninji harumaje. Moi, je crois que, en conséquence, celui qui incarne l'opposition, il y a qu'un candidat au président. Je crois que Wanduna Waji prépare en conséquence. Haukaya seul tizivumbua ukaya wadan de dambe ukaya katsunjia. Uobo essayer d'ojokana crédibilité aujourd'hui. On a acté sur ces affaires. Maraba menji bwana waziri ngarijonjia haruma
masuala kisiasa habaha ngasina takriba siuncha shibanu ye waka mbuzu wa haku harumai la meri ya Moroni amma riwono nyichaguzi zenjeziwa uzende kazjakiri hata hamu isobani rendo angalia rimundu ukaya imera kavotewa ye Cour Supreme wendena mtoa ukaonisa ukaya ye manda ya Heseni ikaza kifu hata tihale banu wende wa organize wanyichaguzi zindo jina ola mera ola wai havotewa mera hamara saya waziri wa mahakama amrejezo sibaite na numero 2 ya karma de liste ya Moroni pour tous enga mwamba uje upande wa Zenongozi ne namna ikauze nongoza jiri holiho waziri nikari uno kabli ya hatu barua waziri za barzandani hatu barua ya humhansi bai kwa humisizoni hajahareje harumwaze nongozila hafanyazi nyichaguzi za hemeri Memtani ukayale swala la hemeri ilo mlishi ya mlidungu hata wono wanrari dunga harumaze nzia zeze rezo socio de radio wambokale swala linu sarilemewa le swala la hemera Moroni shasi sirikauji ni kazenchida dasi Moroni pour tous serse manaritsanganyia na Moroni jizima rikaunika zenchida za kisharia haukanga ramilio za institution za hatu rikawenda rejini kaze moya rejidafi usoni mwa Cour Supreme sha ranzinao na hatua ya Cour Supreme ya bloka tuste hilwa habarua yanzi watsamba jumwa sale komwa donc urivunziha risikitiha baishe hajaha panga voti tizitawa omseto waheze voti azifanya juzi manenda badile ma chef de village warivoti hawatoa harenge wandu hawatia wabulia konti haruma banki privé wala walo fonction publique no finance wa tido waja wavoti ze dele za uripara kwa jastehi shaino wakati karna ujua tulenda remo msonko haruma ye Cour Supreme manabo riono atangari watabishao haukendrongo Cour Supreme gairengauze hatwa shabaha de suivi ya heze hatwa wala wanikiwaze voti yani eseni ne ministère de l'intérieur kwa jaka obtampere ili waste hize decisions za Cour Supreme donc hakahanza yajitowe haruma mgala ne le zambi yajitia hata uone secrétaire général de la présidence afanya Dr. Sunhaj halani le délégué raishia ilazimu ze sharia zifanye ili enti hatu itiparwa na ibuso limo wajeni ritienense tena uka entikete kisharia kairide dhambi linu yende jiratrape yafanyeze msetoula rahana udefie Cour Supreme manaida kanziro au Cour Supreme ila de rampart ya he droit haruma enti dengome ya henti reivunza sonti perijoka haruma ajali esarjwa mboka ya ze decision zahe le balaza kula mahakama katsuste hilo sima dhamana karina jovura rivure rilire nje haruma tababwa kairizi nurana zirwajina ukaya kairo msetro waheze voteroria ya hansi sheze sikitisha ndabokaya wananyasi warejei yabo hamvu wajastanfiru ze twabiambi za mswarafunai hata banurishariwa para ma conseiller kumena wararuwa hao shagwa jari para shema gadro fanya gadro hadisi rioneze action amene haukabanwe sawazoea ou décourager ma élu ili wa continuer emisetu no pande wotena ranzisha ministre de finance rimanzisha barua ne madhamana yakaustahiki rijuze zijirio haukaya ardhi za meringa zihuziwao hama dipe si haki mapesa nganjiwao wende wajihansi za mapesa wajilibao yani deze twabia mbizila shalazima myamwaniko haki ranzi waniko naam haruma izo warenda tikafikiri ngwa jostanfiru wajirekebishe wao shabo wanoka ya c'est l'impunité wa continuer yode izonjo shida nambe ze action amene garijore manema gora dasine ze liste za saya ibirione chaque garijo kango wafanyao wafanya forfaiture zinji za miseto na majanganya menji yao shaka rijo waswe basi la binga mkubali ukamshindwa ushindwa
Mintaparoshika kubalika tishindwa de loro e hacking yo de notre côté. Banungo jochoka na shamba lao. Undeze haki za kisharia za kimahakama chauja hundu Uganda lihuwo. Tafsiri Shagari jowana yani iyo kaiwari découragé. Il wari mate psychologiquement. Ritendera dénoncer ce jirio am donné état d'esprit. Il y en a conseillé. Dit la majorité ne marai ya tena bobo warinterpeleo wabemti wahantize autoroute na boulevard ba wala ti wangu waonao haya. Donc gari jo ubirazenza za kisharia hata ye conseil municipal ishinde fonctionne. Amerika onde yankwa ejukumu ya homji wa Moroni hataha ukaya ngedi ngohi le mabaya na hise na rikebazima rifanyazi oliko Moroni pour tous serse Moroni jiji ilo jimbo yani tayari kufanyazi ilo jimbo yafanyao wala wandu wasawanjia harumwa virus ya miseto ilo jimbo akanza fanya operation de communication balitinda ibahe wabangwa jouri para je rivotize budget rivotize règlement intérieur izo ni mwambia kajuzi wa siege batinasi ekutona kwa wanafiki wambo wa uma ouvert chez itendwa wazifanywa zibajeni donc ekisilam wa munafiki olionda nyi kamzita yari mfanyazi le nyina tukatu sifanya hazi banungwa ujoka bo de fait shanga rijohenda razie morajiti ejamwiti lawe haku ralimite zedega warirao manango juo kayangwa una antecedents inji puisque dawo hawa udwalo ya butena haukabanu siri shidiriele wakabanu legirili nulo indi banu tsukari ti compose ritione zenkudi za mahamitsa nuzabira yodo na ile bali watu jujari yono kaya anidwa nani asina rizie zabira zibiri ritipare kurte konti na rizie sifane shabu rangadezi ja izomkiniha rahana uangamiza ukaya waruarieze sharia zendesa ozezi za mikoa tafsiri uka ekatsele wango eka engewa mparani ukanarduaze zabira manyi tayari mfanye hazi siga tohenda ra exercer pleinement parce que le conseil municipal c'est l'organe délibérant on est conscient que nous sommes majoritaires ils ont peur de nous convoquer go wahara convoquer chez tsuka kwa turi convoquer garijo henda ça je vous le garantis sanga sina zi stratégie ne zi tactique za hatu garijo wasamiza hatari demande hainanzia za kisharia no et conseil municipal ishinde ya exercer ze fonctions zao haukaya haruma article mengo miraru usebala na mbili yamba ukaya haina hazizifanyishi hao ne biro hani le bureau ya henerizi hunde sous le contrôle ya conseil municipal gari johenda shango juo ukaya sinyangu ukaya wone madhamana waroro tambwaria ze decisions za Cour supreme. Bwana waziri manaba menji waangalizi watukufunga sibazimana Abbas El-Hadi waziri mzamani wa mahakama waziri wa dhamana ija waja wa siasa amanga rifanya takriban maha ranguye mhafidhati wa heshisi wa shangazija bibi Faruata ya inkiwa ejukumu ya wangazija ikao hakauchagulwa habari na maji kauchagulwa husoni mwangazija habari na maji waziri mzamani warumishensi inu ngo hukumuje umwaha ikao bibi Faruata ya ubitsa harumashisi wa shangazija ambono beramu na gari lezungulia mwangazija mwansi ezabili gamono kaya hena shuhudi fanyi wao gunikwaza heshima zahe hende harongo na mafoto ya wenesa kangasiban ntsina zo hamba mjumu hapo tsa tafsiri uka raha kutina bila bilan yeda lazimu ya yambe ye mwinyi utoshida ufanya bila kujwamba mimi nivumbwe bila shai karamdo ekalebe shila ngilo jema zenye chaguziza homa hazibizi lina 19 ukautsa hawajau uamilifu wa wangazija ama wangazija watsawa bibi Faruata olihonda we ngo hukumuje imanda hiyo holiho ika mkauchagulwa habari na maji wewe ngombe wangazija wa msungua urengwe jukumu yombo kwangazija wa msungua haudunga ze hukuma za lawana ne Cour supreme ewa rijisumete abo nous sommes des républicains rijisumete sha
amuhambia ukaya osikuze voti zila zajiri mitika kandida et titre ya alfajiri watiamba l'impossible recours kapacha kata possibilité ufanya recours chantutsani buhuwe mimi ngojua nswabili nsojuse maya timida Mungu tijusa tifanya communicate timida Mungu kanto bila yeye kajajo shida presente bila kujamba mimi mdu presente bila emri ya aprecier ngamjoka ya harwe marengwe ya kidaula nguparwa ngukotengweni hata mwema ulija akaba basi tafsiri ka gouverneur arende hamro mafoto sina usubuti quand même c'est une dame respectable shanga mungono mwe marengwe yaki reka seminere reka liengo lwa buwa wadaya wani kwa mrongo na beramo izungu hao mwengazija bango mugoni suka zadi zono nao shazitendwa na beri apprécier banu kuno jona benambe bila na yeka na ushida présenter bila comme ça juzie dernière mafoto na yaona wa rege wa jeni hari harumwe formation ya heze commune hari wa form inga mtsa formation ni hata ze sharia nga mzirwari yao kamranti ze sharia nga zirwari lwao les règles élémentaires zende sao recade loi ya he scrutin communal recade he décentralisation des cas ya he organisation territoriale quoi tout ça c'est des opérations de figuration de charme alafu tabu wodwa tokanza warejeye maraya tena maulu watsahe waminifu bwana waziri ivorlio yabo harma sharia shioni isakaya badala ya conseil de l'île ngabajoka ya conseil consultatif ikao emamera ndo wajo hube hawandu wende wado panga na ukatashawiri barnama jihenga zija ama ngasina takriba arangu mwa hazivizili na 18 sharia shinu shahansiwa renda harmoni chaguzi rende harmo wajau zenye chaguzi za hema wakala mdungoloka hama institutions za daula pia zikansi shahama sikitifu atampakanda baha zila conseil consultatif kabati bahali za fonziana olihonda wengo niso hano ngabondu wastarabu wandu wengi warisi yao si uni kamfan et conseil municipal de la capitale de l'Union des Comores jusqu'à aujourd'hui qu'il n'y a pas de siège au loin d'un conseil consultatif quand même pour consulter qui quoi et conseil municipal ataleo na we tutelle ya heze ezizamiko wani de gouvernora e watu wasamiza rapara goteze bedebede wandu dwambio wajeni na ndabo na mafoto non tuambie conseil municipal wakanzi abaki mvu na mtori para alafu jodo nivumbulia conseil consultatif non voilà, on ne doit pas tricher devant les Comores olihonda we kutsina hata noti au bila ya ufanyia balia e bila na totoweshi yo yafanye bila yahe badi problème iliri apprécier et donc ba kufanya rongo si hurejeti wambe ukaya mashallah ngamumono mwa marengwa ya kidaula reka ceremony reka telinge yabo amono bendera ya beramu izunguzao arumengazija shakazi tendwa yafanya yede lazima afanye shio shahibila ya heri apprécier olihonda nyinga mhukumuje tourner ces activités je peux pas banumruni kwa sujet hautem heu apprécier bwana waziri ngarjo hureje imbabi ngareshelea umuhazuzili na 16 ya raisi wa daula azalia sumani wazima ne serikali ya hahe wakautsamia motori za hulwa hamalia to mashashi ama ulihonda wo waunisaukaya resari rinjarehemani harmo mwenje share ndwangali ya zinyakati za mwiso zinu hau ranguvala hata leo rikana muda wa maha wa kumoroka wensha harmo mwenje ama zinyakati za mwiso zinu wandugo wenshi harmo uziro wa mwenje tsinde harmo mji wa ezimoroni tsinde harmo miji mabavu mbali na mbali mrungo no hama ndangwele wakaya emergence kena hujua iwaswili ekaleo kabati mjitosho waufanya zebana majizoti pia ranguanu wafanyao zemunizeri ranguanu walarmezi wanda bali na mbali omwenje urejedi ngoni ngokubali ukaye emergence ya habiliwa omwazila ngomeraru ngejo wasira katika kidhamana mjokaya mongoni maze dossier zero za uswarifu da inu ya energy ya energy yotinyango ze efforts ofanyishiha sha abatimbi ze resultat katsunda amzo unika anecdote haunu hambia ndongo ukaya bikana tabu ya mwenje
kabla ya unjia haruma etumu bahiri para haina mustaarabu haina chapa kalamu wahele shirika la mwenje riwapara wonsi pia riwambia ukana mrambie ize problemu mlonizo pia revision et tout iliritike haruma problem haruma onjia mwe Ramadhan basi wende hata wazivu mbwazonsi pia wamba yabo rehunda 300 millions zendokoka zijo kanti zitolwa pia mwambio le ministère des finances watoa la facture iliriti lawe haruma tabu na bitohenda motumu toujours de délestage nsujua rihadelwa nsujua kainu tabu ya ho wataalamu wa ile sawa le shirika limu. C'est intriguant, ça pose un réel problème. Ni mabakari hundazi nupia kabano katabu. Rinji haruma tabu. Leonza josubuti amjoke volonté politique mkinisha ikaye kwa jajorenga mapesa wende wa hule grupu na jao shaya nganzo wafanywa mitwalaya ya he expertise neze besoin réel et kaza wataalamu hau compétence de fanya au défaut haruma système. Donc jajo subuti nechesheye mungu mana rizini bora riona. Maraba menji bwana waziri. Ngarjunji harume maisha. Hunu serikali waonisa mapumba ya mali menji ili iwawane no ubure ama rendo angalia rendo zentuza mwiso zinu wakaujihunda haruma mabavu wando baba wando zaze serikali kamili sha mrungu ono hama zenatija ikaondo kumorozi lindao kwa tuzi hunda upande wa husu ya baramajinu isababisha mengoni mwondo wa siasa wa hensi inu ikaonguji ngwambo yengi haruma opposition constructive Salim Saadi kaunisa ukaya ze seminaire ze mabunjilio ikaonde afanywa harume mabavu zila seminaire za gouvernement sha namna ikaondo wabidi wafanye ili ze mali za harimlo hunu za mbonga nzozo neno bure usulima mashababi kazi subira harume ze namna za ladhimu au ka serikali mwafanya seminaire mwafanya pre campagne za 2024 olihonda we ngojombaje bon serikali kangwanzo sensibilize yo haki yao. Mais le problème est de savoir des résultats. Mais quand on sensibilise, tant mieux pour que ma voix joue. Il y a des lazima vire haruma zezizamiko wane sensibilisation ifanyishihe ili wanwa jouer et fonds réellement disponibles zijokaya ili rishinde bure banu izo utsaha mndu yafanya izo nduge libre yambe kati johanzari banye jao shaba des mécanismes qui concrétisent shaba nutena il faut en même temps wa stabilité politique tumambia ka mufti juzi harumwa ili rishinde wake dialogue entre opposition et serikali rikenzi lentia twitike harumwa yo haruma balbala karna ushinda rifanya effort je refère ne dini ya mufti yambe ukaka banojo kama indele watina usalama wa siasa nganza ukayabeshe ze khutubanga zambao ya heavy volonté ya dialogue avec l'opposition shide ifanyishe concrétiser tibakisharma majimbo na bosonti pia kabanojo ka dialogue et kakabati capacité d'écoute et wanu wanzo hindi opposition le serikali wambezo wanzao wa opposition waishie ili enclencher dialogue. Nous dans tout ça, c'est les citoyens qui perdent. Pour nous, est parti Chouma, ou lancer appel à ce grand dialogue national. Au Mangolou, chaque qu'il y a une capacité d'écoute, des doléances des uns des autres. Bien sûr, il y a pas de médiation qui est faite. Il y a des actions immédiates au niveau de nos partenaires, des institutions internationales, au niveau des sittings, ça montre un climat. Il y a un zéro. Là, il faut stabiliser. Non, et serikali, on a volonté d'émergence, de développement. Il doit avoir en même temps faire ses concessions, d'écouter un peu ses doléances, ses oppositions. Bon, ici, il y a une stabilité, il y a un développement. Bwana waziri, ngoangalia ngojuhundaka kuna serikali ambao ngebidurike rifanya mahadisi ama wandu pia wanjia balbala wanjia harara
wandu wa siasa pia wachawa haukaya nusu mwambao ngabo dictature haukaya kabati mundu ubulo harongoa kabati mundu ujuo hafanya bunjilio kinyume ya heyezi makaniyo makawirumo katakililu ya opposition nusu ya hao baikwa wakaujua urongoa wakaujua ufanya bunjilio hao riwono jua wafanya bunjilio haruma le jumba la mzee Fahamisi Ibrahim banu wa Imam Shafiu riono mabunjilio yakafanyia mabavu ama makatiano kabati mru hata usubuti hafanya bunjilio hau hatufanya mkonsi haukaya ndungu fungwa ndungu torturewa nusu mwambao wa torturewa nusu mwambao ngabo umdanganyifu uliyo kabati stability ngo amenukaya ensinunge jojo henda upangayo enamna ikao rezi rondo walokinyemenezi enamna walio non badio de zona hamba ukaya il faut créer un climat ya dialogue des manifestations zibuliwa zikadrewa na serikali ili wandoje exprimer bon au niveau des médias les gens s'expriment il faut saluer hata au RTC wandi sobulia on vraiment Metsoule un ancien candidat ancien député membre leader wa heju wabuli wangu warongo wao wani kwao il faut saluer wafanya effort haukaya yode jotsongeza wandoje exprimer un dialogue y amorcewa riono juzi débat entre l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'opposition il faut positiver dans ce sens et en même temps wala esirkali wala we crainte wakene capacité washide wa contrôler les manifestations watikena mwaraku parce que kairio ubulia wandoa exprimer rahana wazilwa wende wa banda yeyo wa fikrambi zijoja zitiondo haruma ajali kusiana mahakama banungabo nyami d'accord ya ukaya watike disons wandoa poursuivre wa politique mashatena watike wandoa nzo wafanye twamiami waji sasa imele kote kazi de poursuite politique nous voulons que ces procès aller jusqu'au bout et nous continuons là hibi na organiser ces procès dinjema en tout cas institutions zinu dizo wizo e mahakimu dawo ranzira range istiklal gabo wandisata walosome dawo wao eze serikali pia wawarumu donc ganzao hata ze processus zende jusqu'au bout c'est le cas de Sambi nous voulons un procès ishinde fanyishie makomoria watuezo ya renda mathalan donc il faut assainir un environnement politique, il y a dialogue, na liberté d'expression, haukaya et quand on doit s'assainir hakuungwa juu tsatsaya wende wafanye des actions za déstabilisation peut-être qu'ils ont des moyens de recours à l'onizo. Par contre wabulia garushi der wakanalize bwana waziri urasheleza ngo bora jaravumbara muri swala Sambi ngarashele yao tihalebanu nusu harumani makama bila haruma zetu manazino mkamu ishiliwa mwe hakimu wa matafiti haruma e dossier ya citoyenneté économique ama ngabo zilo na harara ukakunu wandu haini wakati mwatugomba sambi wadiwa za ukaya hunu ngabo Muhammad Ali Swalihi nge haruma contrôle judiciaire ngabo Nurdini Burhani nge haruma contrôle judiciaire ngabo Dr. Kilolwani ni leo ya lomwali haruma contrôle judiciaire ngabo wandu wenji ka umjarada hunu wa wabiri ngabo Bashirafi ngabo waja waziri mzamani Mohamed Bakar Dossar ama waziri Warlo Sinawe harumali sualalini ukawishiliwa mbabi ne juge wa matafiti ranzari juwe wa kumurwa juwa ka ngabo watu ngamba bala waziri abasel hadi ngemengono ndwa nezonongozila ranzari juwa nufu wa ukawishiliwa ne waziri wa yaki matafiti mru ya cancer mabangwe uromraha siducho kawishiliwa chojo shiliwa de kanavamana itishiliwa alors tishiliwa si j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur tishiliwa où est le problème mais d'être gardé moi tishiliwa le problème n'est comme que j'ai tishiliwa ukaheshiliwa kwa tishiliwa et alors tishiliwa et atsozi juando que tu dois tamwe majorno le problème c'est que nous voulons le procès était bouclé amdouane procureur wamba ukaya ngwajo organiser et procès araka iso dizorombao c'est ça ce que nous prions. C'est le vœu de tous les Comoriens. Ah, non, le procès, ça permettra les Comoriens de connaître la vérité. Et bien, nous avons parce que nous avons tout mazinji. Nous avons un procès politique. Nous avons un
c'est la délinquance financière. Ça permettra na mimi tijohanza taze ho parleur zikazi waneze radio. Tafsika kutimhala. Wahindi, banu vous insistez sur moi. Moi j'étais un directeur de cabinet, j'étais pas signataire. Wahindi. J'ai eu l'ambe ukaya, banu hindi, banu jaujo ngumar na hindi. J'étais appelé comme témoin. Ou ma journaliste, soit nous y ça comme témoin à ta référence Abdelagwa. Hamdahande enfin ndio sasa matafiti. Maana sio si Swahili. Ikatira ndeni ngamcho hukumla. Badizo nyangu, shana organize presse. Ikatira ndeni ngamcho hukumla. Wewe mrujo kama haraboro ina hindi, ya mahakama tifanyisha arguments, mathalan. Donc là c'est un procès où il y a un citoyen économique, le vœu de tous les Comoriens, il fallait. Et ça ça permettra où nous tous y assurés. Voilà quand on y a ma pilousi, ça a permis au président de gracier au Rwanda Warema. À partir de ce procès à Fanishia. Tafsira ukawa Hondawe inuti dossier ilo ya kisiasa shangu amini hodi Hondawe amini ukainu rongowe haki siasa kuna uchamba siasa il y a un ancien président des autorités c'est lié avec la politique ça permettra à la justice waji prononcer procès fanishie wake volonté serikali wasaidie mahakama ili itenewa rilawe haruma shizingire shino. Bwana waziri ukawaziri wa mahakama wazentuza mwiso zinu nyifujarizi njinga zijiriu hususu atan dazinu za mwangamizo wana zino violence zijiru harmu wana ama zilai yati halebanu vamana hende na ujukumu mndu harma omji waseliani hende na ujukumu na urawai jukumu ya shababi ikao hakahumtuhumu haungu tuhumlo ukahamrenge mrumshe waziri wakana mahakama wakawirilia usawa wa hensi zeno gozinu gozionoje namna zeno gozilio na namna ze decisions za mahakama zijiriu kabati mrudo maana haundu responsable yatijo dénoncer énergiquement ya heze crime multiforme zijipresenteo ni ze viol haukayabanu mrugu sikiti hata ujobua internet iko tsongweshia mkaso mziro ça fait mal. Ça fait peur aussi, il crée un climat d'insécurité, en même temps, il profite quand même, il rendait hommage, vraiment hommage à ces organisations de la société civile. Aux autres sipia, aux dénoncer, on doit causer un nyambo. Maintenant, ze hukma lazima za vumbu haruma ze sharia hizo ne mavoka ne mahakimu shazirumilwa shaurumilwa bosena rusana tena aba hasonti pia risane lone serikali ne societe civile irikena prison wale wa hakika ya kweli wale jo répondait aux normes internationaux parce qu'il y a la dignité humaine hakaba nous des sanctions doivent wabala ili ngabunusu ngamo perpétuité atawafe au avis shanga lazima tena warejei harume maisha ili ngabo ma délinquant financière ngabo ze crime bonja uneze kudeta ze surete etc sharikena yo mungoni mweze ze préoccupations parce que tikatire l'initiative reni tunzu rifanya ze levée topographique et plan architectural j'avais passé commande riparisa rikanza yende baba ke suffise zenele bakaya endongo tudabari ulahule no tihule ilazimu rikene volontaire rikena magari ya jo transporter et ma prisonnière na vetio ya maneka argument bala ulahule karsina magari kama ndo tsatsaya au lemengwale rido hamba jao shango juo kainu nti wenelewa ilazimu rikena ya Kiislamu rikena prizo jo reponde ngabwandu washe ngabo wana ngabo jau zonti pia nezeri za ki swala za hatuna hizo itikatifanya zo observation hizo tazifanyisha yo mungoni parce que banuye imagine utsona ukaya esirkalonda wachihundu ngwanzo wandu watowe bandu ya maprisonnier note warajina parce que capacité kaiti. Donc on a bala mkiniha waunde he criminel de la buli watsena. Donc il faut avoir ristanfiru relancer appel le gouvernement ma député wala mhe wa budgetiser
yoti hindu isha jenda hata plus de 600 millions à peu près no rishinde likena une prison qui répond au nord haukango no kaino wakati dawa nda hata nasi wakati yabo renda Genève et revue universelle ouais nous sommes derrière ma carton rouge kakasina prison il répondait au nord. Bueno, et là c'est très important gajosha iye mahakama tena upande wa ze hukuma lazima mahakimu watsuka wakema watikena hata wa ike intraitable surtout par rapport à la question ya huana ni zevio luzifanyishi hao hauka ishatena ganzo wake malezi na pédagogie harumwe mabavu haukanga bo absence d'éducation rishinde tena rikena ma psychologue na wangu pia na wangu ma sexologue na ma sociologue za ferizino wake éducation na sensibilisation dans les différentes localités ya Comores ishinde i atténuer donc jamanda zinu zituparoje. Maraba menji wangalizi watukufu mdungao ya Portugal hivyo ngasibatimana waziri Abassel Had kabli ya swala la mwiso ikango jojo ubili ya tena kaito kaudiwaza kalima wa bidiulambe banu Tanzania jo waziri ngojoka hunu rihana wakati si ujua ama renge waziri rimnika ndongo ikawa yafanya ama maulana hunu wakati si ujua amboka maulana rodokilwa ubu au kaya zirali kumende za kufanya universite ija Muhammad Ali Swalihi ikondo kwa suliwa hunu si watasibia zenongo hizo Abassel Had ukawaziri wahe mahakama ukawaziri wa Ndohazi ezi ndongo leo ujo ujifahari ukahufanya harumensi inu ikabeshelea harumaze doma na wazenda nizo ikao ulona masikitifu watushinda wazifanya endazi na ikanga wana ndongo watubiduza mibano tuzamba na wana ndongozo dakika nzima igiri bayo. Il faut voir la période, j'étais là une année. Mai 2015 en mai 2016 le président Ikibilo a remis une lettre de mission rifanya abo tukabyo hazi tukaya rifanya jo hakiza hema promovia ngabuze avancement za hao ngabuze organisation haze profession za hanyu za ma huissier za ma avocat za majao rifanya au niveau ya secteur ya heji ya affaires islamiques rifanya et réglementation ya heji c'est charia parce que Kajaka etc. Chayavo Panomitila Wahamba, c'est notre devoir, on était payé pour ça, travailler pour ça. Bueno, yabukabata za muji fahari hata hale. Haukaba no uone ho de kayati ya pare na jasha ya de reform za kaushida zifanyishi hembabi miezi gari jaili ya namba ustarabatu rifanya chasse pas le cadre rijaribu huwa un à un. Haukaba no Ganzombo wele wakabanu ministre kahende kanzo wele wakaya un serviteur de l'État des citoyens yabo achikomorofa wewe boy la hemaranya donc vous êtes au service des citoyens que tout ça ndo jibu wa haku shabanu bona ambitions zinji ngo hanzo yafanye zinji experience na yona fanya mitola changazo chida ya mali Bonjoda atagazi kubaliwa en conseil de gouvernement charle no financement bo mapesa kaya matala ego joka ufanya mondo uzendi donc etc wono inu par exemple il y a un plan il y a une prison j'ai été obligé de donner ma partenaire au bonze il va essayer donc do womba ukaya wake dialogue je reviens wake capacité d'écoute il y a un dirigeant wa hapo shilie de toromo weshie zo mufti ya handajuzi ukakabana ukamaendeleo harumenti ya hatu watina ukaya ngabo salama haukaya haina balbala hauna fitna jomditia ngaimenyawe image ya hensi gaitia uhara ukaya kabano jamjeni harumensinu na wombea kana mbabalo mtsango wa yaje yatsangeze fikira kabati uloneze pia heze kweli mkinishia kabano mkinishia kakariti ne pia heze kweli cha izoga ndo hamba wanwa critique wa ameliore ze réflexion mnyezi ndia jendiensi ya hatu ishile kweli ike emergent irayone au niveau de l'océan. Maraba menji wangalizi watukufu mdunga wa Portugal live hapa ndo rihatimishao mpango wa hatu ikaori karihundo utukufu ulahiki waziri mzamani Abbas Mohamed El Had waziri kao domana ikao hakaya domana kana domana zinjar mwensinu rangu harumaze institution bali na bali rangu cour constitutionnel rangu cour suprême rangu arma wizara zinji
haramisha mwensinu waja ukaka waziri wa mahakama no hazi wa serikali abonge bwana waziri ngari shukuri au kubali ujibu ye mahutaye masuala ya utegalai abonge haba nuangalizi mkabazi mandanya Adil Said Ali haruma masuala bazimana MVT wa hatika ndola mlarika leo waziri mzamani Abbas Mohamed Elhad na ushangirizi harumaze kabin tekniko Shayhan Ali na Kizara Mada abonge gari rengao rimbushireni mbiti wakati mama haili za jamaa pia salamu asante.